यहाँ पर हमारे पास मेंथॉल का डॉट स्ट्रक्चर है, जो कि मिंट ऑयल जैसा कि पेपरमिंट में पाए जाने वाला मशहूर और मारूफ कंपाउंड है। नहीं याद आया आपको? अरे भाई, जो च्युइंगम में हम खाते हैं वो भी तो पेपरमिंट होता है। तो हमारा मकसद मेंथॉल की दोनों चेयर कॉन्फर्मेशंस बनाना है, और फिर हम दोनों में से सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन का इंतखाब करेंगे। सबसे पहले हम रिंग पर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देंगे, और आपको इसको नंबर देने के लिए आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4 है। और अगर आप पहले से जानते हैं कि इस कंपाउंड को नाम कैसे देना है, तो आप जानते होंगे कि आईयूपैक के मुताबिक इस तरह से नंबरिंग नहीं करते। लेकिन ये वाला नंबरिंग सिस्टम सिर्फ चेयर कॉन्फर्मेशन बनाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए एक चेयर कॉन्फर्मेशन से आगाज़ करते हैं। तो पहले ही हम देख चुके हैं कि चेयर कॉन्फर्मेशन बनाते कैसे हैं। आप दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं, फिर दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस। फिर हम ऊपर वाली डॉटेड लाइन से एक लाइन बनाते हैं जो नीचे की तरफ आती है। फिर हम एक और लाइन इस लाइन के पैरेलल बनाते हैं जो हमने अभी बनाई। तो कुछ इस तरह से। फिर आप अपनी पैरेलल लाइंस का आखिरी सेट बनाते हैं। तो इस नुक्ते से इस नुक्ते तक, और फिर इस नुक्ते से इस नुक्ते तक। तो अब हमारे पास कार्बन का ढांचा बन चुका है। अब हमें अपने बॉन्ड्स बनाने हैं। हम इसे कार्बन नंबर 1 कहेंगे। और जैसा कि कार्बन नंबर 1 पर हमने अप एक्सियल बनाया है, तो ये ऊपर की तरफ एक्सियल बनाएंगे, और कार्बन नंबर 2 पर नीचे की तरफ एक्सियल बनाएंगे। बस इस तरह से हम ऑल्टरनेट करते जाएंगे। कार्बन नंबर 3 का एक्सियल अप होगा, कार्बन नंबर 4 का नीचे होगा, कार्बन नंबर 5 ऊपर, कार्बन नंबर 6 नीचे। अब हम इक्वेटोरियल बनाते हैं। तो कार्बन नंबर 1 ऐसे होगा, कार्बन नंबर 2 ऊपर होगा, 3 नीचे, 4 ऊपर, 5 नीचे, 6 ऊपर। चलिए अब रिंग पर मौजूद ग्रुप्स देखते हैं। कार्बन नंबर 1 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, और चूंकि ये वेज है, जिसका मतलब है कि खला में ऊपर की तरफ जा रहा है, लिहाजा हम मिथाइल ग्रुप को रिंग के मुताबिक ऊपर की तरफ बनाएंगे, जिसका मतलब है मिथाइल ग्रुप एक्सियल है, चूंकि कार्बन पर एक्सियल ही ऊपर की तरफ है। अब हम OH को देखते हैं। OH कार्बन नंबर 3 पर ऊपर की तरफ जा रहा है। चले पहले इनको नंबर दे देते हैं। तो ये कार्बन 1, 2, 3 होंगे, और 3 कार्बन पर OH ऊपर की तरफ है, लिहाजा हम OH को एक्सियल पर लिख देंगे। और फिर आखिरकार हमारे पास कार्बन नंबर 4 पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये डैश है, जिसका मतलब ये है कि ये हमसे दूर जा रहा है या रिंग के लिहाज से नीचे जा रहा है। तो कार्बन नंबर 4 को नंबर देते हैं। तो हमारे पास दो इंतखाबात हैं कि हम अपने आइसोप्रोपाइल ग्रुप को कहाँ लिखें। ये रिंग के लिहाज से नीचे जा रहा है, जिसका मतलब है एक्सियल जा रहा है। एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि सिर्फ ये ग्रुप नीचे जा रहा है। तो चले कार्बन नंबर 4 पर अपना आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना लेते हैं। तो ये मेंथॉल की एक चेयर कॉन्फर्मेशन है। हम जानते हैं कि ये कॉन्फर्मेशन इस कॉन्फर्मेशन के मुतवाजी है। तो आगे बढ़ते हैं और ये बनाते हैं। तो दो पैरेलल लाइंस बनाएं इस तरह से, फिर डॉटेड लाइंस बनाएं जो कि चेयर कॉन्फर्मेशन बनाने में हमारी रहनुमाई करती हैं। हम इस नुक्ते से नीचे वाली लाइन की तरफ जाते हैं, हम यहाँ नीचे से ऊपर जाते हैं, और फिर हमें चेयर कॉन्फर्मेशन को ख़त्म करने के लिए डॉट्स को आपस में जोड़ना है। हम जानते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, लिहाजा हम यहाँ से एक्सियल नीचे बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये कॉन्फर्मेशन पहली कॉन्फर्मेशन के बिल्कुल उलट है। हमारे दूसरे कार्बन का एक्सियल ऊपर होगा, कार्बन नंबर 3 नीचे होगा, कार्बन नंबर 4 ऊपर होगा, 5 नीचे, 6 ऊपर। अब इक्वेटोरियल देखते हैं, जो कि कार्बन नंबर 1 पर होगा, कार्बन नंबर 2 पर नीचे होगा, 3 ऊपर, 4 नीचे, 5 ऊपर, 6 नीचे। जब रिंग पलटती है तो कार्बन नंबर 1 यहां पर आता है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। चलिए अब इधर अपने ग्रुप्स लिखते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन नंबर 1 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है,
اور یہ میتھائل گروپ رنگ کے لحاظ سے اوپر جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب رنگ پلٹتی ہے تو میتھائل گروپ کو اوپر ہی رہنا پڑتا ہے، لہٰذا میتھائل گروپ ایکسیل سے ایکویٹوریل ہو جاتا ہے۔ چلیں اب او ایچ کو دیکھتے ہیں۔ تو او ایچ بھی رنگ کے لحاظ سے اوپر ہے، لہٰذا یہ کاربن نمبر 3 پر اوپر کی طرف جائے گا۔ یہ بائیں طرف والی کانفرمیشن میں ایکسیل کی طرف ہے، جبکہ دائیں طرف والی میں ایکویٹوریل تھا۔ آخر میں ہم کاربن نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس آئسو پروپائل گروپ ہے جو کہ رنگ کے لحاظ سے نیچے ہے، تو یہ ایکسیل سے ایکویٹوریل جائے گا۔ تو یہ رہا ہمارا آئسو پروپائل گروپ جو کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ بعض اوقات یہ بتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایکویٹوریل بانڈ پلین کے لحاظ سے اوپر ہے یا نیچے، اور اس کو بنانے کے لیے ہم ایکسیل کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں کاربن نمبر 4 پر جو ایکسیل ہے یہ یقیناً اوپر ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ والا یقیناً نیچے جا رہا ہے۔ تو یہ بس ایک تھوڑی سی ٹرک تھی کہ جب بانڈز کے درمیان آپ پھنس جائیں تو ان کو کس طرح دیکھا جائے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور ہائیڈروجن لکھتے ہیں۔ میں ہر بانڈ میں ہائیڈروجن لکھوں گی۔ میں جتنا ہو سکے اس چیئر کانفرمیشن میں ہائیڈروجن لکھوں گی۔ میں آئسو پروپائل میں ہائیڈروجن نہیں لکھوں گی، چونکہ اگر یہاں نہیں لکھتے تو اس کو دیکھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کو بنا لینے سے آپ کے دماغ میں چیئر کی صحیح کانفرمیشن بن جاتی ہے تو آپ بے شک بنا لیں۔ تو اب ہمارے پاس یہ دونوں چیئر کانفرمیشنز بن گئی ہیں۔ تو چلیں اسٹیبلٹی کے لحاظ سے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو ان تصاویر سے ہم اپنی ڈرائنگ کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ کاربن نمبر 1 ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میتھائل گروپ اپ ایکسیل ہے، اور ایسا ہی ہم نے بنایا تھا۔ یہ کاربن نمبر 2 ہوگی، یہ 3 ہے۔ یہاں ہمارا او ایچ بالکل اسی طرح ہی اپ ایکسیل ہے، اور پھر کاربن نمبر 4 پر ہمارا آئسو پروپائل گروپ نیچے جانا چاہیے، تو یہ رہا کاربن نمبر 4۔ آپ کو بانڈ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آپ آئسو پروپائل گروپ کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ نیچے جا رہا ہے۔ جب رنگ پلٹتی ہے تو تمام ایکسیل بانڈز ایکویٹوریل ہو جاتے ہیں۔ دائیں طرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اب کاربن نمبر 1 ہوگی اور میتھائل گروپ اب بھی اوپر ہی ہے لیکن ایکویٹوریل ہے، اور ہائیڈروجن جو آپ دیکھ سکتے تھے کہ ایکویٹوریل تھی اب ایکسیل چلی گئی ہے۔ یہ کاربن 2، یہ کاربن 3 ہے، تو کاربن 3 پر ہمارا او ایچ اوپر ایکویٹوریل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے یہاں بنایا۔ اور پھر کاربن نمبر 4 پر آئسو پروپائل گروپ نیچے ایکویٹوریل ہے، تو یہ رہا نیچے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھاری سبسٹیٹوئنٹس کے لیے ایکویٹوریل پوزیشن زیادہ مستحکم ہوتی ہے، تو جب سارے سبسٹیٹیوشن سائڈ سے باہر ہوں گے تو یہ زیادہ سٹیبل پوزیشن ہوگی، لہٰذا سب سے سٹیبل یعنی سب سے مستحکم چیئر کانفرمیشن ڈھونڈنا آسان ہے۔ بعض اوقات یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو ٹیبل سے دونوں پوزیشنز کے درمیان انرجی کے فرق کو دیکھنا ہوتا ہے۔